سلام كاب تجري هورايزن دموق سلام تنايب زحكم كبراتن فتواتن تخاتلتي تجري هورايزن يسعزت اخابنا محدش محبالتاتن واناوي زيناتاتن بزرزر كنقرأكم هنا سبسكرايب لايك شير نراقبركم تسدرا تجري هورايزن بمخان واناوي زيناتاتن حدش محبالتاتن كمون تنتانتات ببوان تخاتلهم نعدا بريزيدنت جنرال تادس وردم أبي صباح كينات أبي تقرأي زتباب عن اتفتاد مهزو يرعي بمهلاو زن عدي قبل بريزيدنت جنرال تادس وردم قليت سلام بريزيدنت جيجاوي ممحدار تقرأي ليتران جنرال تادس وردم أبي صباح كينات زر أزلوه ناي مهزو كيادم زن عديو إلى لام أبقربا معلتات إثيوبيا تفري بزول أبي استخير هاقراو مدرخ نستعوتم عصر تحدم مهازتي أبي كتما مغلم مدرخ يقنيلنا تخايد لمهلام بريزيدنت جيجاوي ممحدار تقرأي ليتران جنرال تادس وردم نتعوتي مقع حقسكم دحر مبال أبي صباح كينات زر أزلوه ناي مهزو كيادو بتعمي زن عاديو إلالام أبي تكنولوجين فتران ولدتات كجاجوحن مقبار منغستي تخرط كيرو كم سري حبت مدرخ على زعاتو بريزيدنت تادسم اتستقايد مدرخ يقنيلنام نكالوت نمتبع زعالمكم زخني قليصم حلافيت بيرو ساينس تكنولوجين دكتور ألغانيس تسمام مهازتي حسب مهزو نابي تكبار زغيرلم مهازتي تقراي أبي هاقراو مدرخ إثيوبيا تفريق قدما يزوص مخانم تزاريبا زي نابزل على بركن مبصح كله كدكفمن تتحوابرو من بفلاي أبي متنخر فاينانساو عغميم مسرح بوتان كالوت كسرح يقبع إلى نلوام تن حلافيت كوميشن انفستمنتن بيرو تمرت تقراين نمهازتي زدلو حاجزات نمقبار الناتزاتو كم سرحون تزاري بملام مهازتي بوغنم نستقبر لهم شلماتن افرطن بممسغان مس فاينانسن كالوت اساسيرو زلو صقماتن كفتح لهمون بتقاطامي حتى مغربهم يا أمريكا نحتو عفدق بحري إثيوبيا كم تدقف قليس علام أبلعلي منغستي إرساد ما ترقاقمتي كبتي سقطي زفترو معبالتاتي زسمع زلام إثيوبيا بر بحري نمركابت قبل زلاز عري أمريكا كم تدقفم إمباسي أمريكا أب أدي سبا أفليت علام أمباسادر أمريكا أب إثيوبيا إرفين ماسينغام إثيوبيا عفدق بحري نمركابت قبل زلاز سلامون دبلوماسيون عري منغست أمريكا يدقف إلهم إثيوبيا قلتوف إيكونومياوي عبيتنا مزقبت مخاناز قلت أمباسادر أبي قرن أفريقيا سلام مرققاس أمريكا مسمو وسانيت محازة إثيوبيا بحبار كم تسرح قليزم قدما مصر أبي أحمد إثيوبيا بسلامون دبلوماسيون من قد يبر بحري نمركاب كم تسرح بترقاقامي الناقرج إيموزيوم أمباسادر إيرفين ماسينغا إثيوبيا بزح قطر هزب زلوان قلتو في إيكونومي عبيتنا مزقبت كم تركب ملعل إذي قلتو في عبيت إيكونومي كم زغزل تنبيع كم زلوني قليزم إثيوبيا أبزوبا عبايت رح زي كونتس عغمن صعونتن زلو هاقرياز بله أمباسادر أمريكا بإثيوبيا ماسينغام أبزوبا مرققان سلامن مسفان بحبار كم سرحو قليس الله كبل قلقال زينا إثيوبيا تسبز بالام منغست إثيوبيا أبز حزوان حتو أفدق بحري ملسي نمركاب مسفر عليهم محبرسب عالم أب مسرح كم زركب زقل زلو خينم مسو قربيت هاقر إرساد ما أب وطري عاتي زركبم حتو أفدق بحري إثيوبيا تاريخاون عالم لخاون حقي مسرس قبره أفلطو نمركابه كل عينت منقرتات كم زتقم منغست إثيوبيا الناقلس إزالام منغستي إثيوبيا لعلى 15 بليون دولار عمتاو بجت كم زمدبه تغليص علام بجت منغستي فيدرال 2018 عامت مرت ببروكا انتوسخم بدولار جن رؤيك الناس اريو تباهللم بجت منغستي فيدرال إثيوبيا 2018 ابز عامت استات فرقي تريليون بر وسخ اريو كان تنبرم بدولار كحسب كله جن رؤي منكاي كم زمزغبه تغليص زلام نزمت عامت استرالو بجت بيت صفت قدما مصر إثيوبيا استات 2 تريليون بر كم زخنه افريط علام اتي بجت حاضر رقيق عواجل لهم 28 نقومت اتي بيت صحفت اب كلشن 10 شعاتنا بستقايد سرعه عقبه بيت مخري مسرات كم زغربن كم استزاتوا لنا ملكيتلام اتي بيت صحفت رقيق بجت حقراو دحنت معقاب مهرتن افراينت نمعباي كمون بتفطراون سباون حدقاتات زمزابول زيغاتات نمحجاز بزبل علامه استدالو مخاني يغليصو بيت صحفت قدما منستر بتوساخيت بيجت كاب كلشن 10 كساب كلشن 22 ابزو لغزم ماخلاي اوان ماكرو ايكونومياون فيزيكالاون معقف مسرت بمغبار استدالو مخانو
ብመግለጽ ምልክተላ እቲ ማዕቀፍ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ስሩዕ ኣኼባ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት እውን ዝጸደቐ ምዃኑ ገሊጾም እቲ ማክሮ ቁጠባውን ፊዚካላውን ማዕቀፍ መሰረት እቶት መንግስቲ ንምስፋሕ ወጻኢታት ንምሽፋን ዝተዳለወ ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ ማዕቀፍ ኢትዮጵያ ርጉእ ማክሮ ኢኮኖሚያዊ ሃዋህው ንምርግጋጽ ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ክድግፍ ዝተዳለወ ዝበሃል ኮይኖም ብመንጽር ምእካብ እቶት መንግስትን ምምቕራሕ ሃፍትን ኣንፈታት ፖሊሲ ከም ዘመልክት እውን ተገሊጹ። በዚ ማዕቀፍ መሰረት ዝተዳለወ ትክክለኛ መጠን በጀት 2018 ቤት ጽሕፈት ቀድማ ሚኒስትር ብዛዕባ ሎሚ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ዝሃቦ ተወሳኺ መብርሂ የለን። እቲ ቤት ጽሕፈት ዘፍለጦ መጠን ገንዘብ ዳርጋ 2 ትሪልዮን ብር እዩ ዝብል ኣብዚ ዓመት እዚ ምስቲ ሎሚ ዓመት ዝጸደቐ ስሩዕን ተወሳኺን በጀት እንትነጻጸር ኣስታት 29 ሚእታዊት ወሳኺ ከም ዝረኣየ እዩ ዘመላኽት። በጀት 2018 ምስ ናይዚ ዓመት ክነጻጸር እንከሎም ብኣስታት 500 ቢልዮን ብር እኳ እንትወሰኸም ብዶላር ግን ርኡይ ምንካይ ኣርኢሎም። ናይ ሎሚ ዓመት ስሩዕ በጀት 971.2 ቢልዮን ብር ዝነበረ ኮይኖም ኣብ ግንቦት 2016 ጸደቐ። ኣብቲ እዋን እቲ ባጤራ ኣስታት 17 ቢልዮን ዶላር እዩ ነይሮም። እቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2017 ብባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዝጸደቐ ተወሳኺ በጀት 581.98 ቢልዮን ብር ኣብቲ እዋን ኣብ ሸርፊ ዶላር 4.8 ቢልዮን ዶላር ዝመጣጠን እዩ ነይሮም። ናይ ክልቲኦም ድምር በጀት 2017 ልዕሊ 1.5 ትሪልዮን ብር ማለት እውን ኣስታት 21.8 ቢልዮን ዶላር በጀት ዘብጽሕ እዮም። እዚ ሓፈሻዊ በጀት ምስትሎም ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ናብ ባይቶ ዘቕርቦም ናይ 2018 በጀት ክነጻጽር እንከሎም ኣስታት 6 ቢልዮን ዶላር ፍልሊ ዘለዎ እዮም። ብማእኸላይ መዓልታዊ መዐቀኒ ሸርፊ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ መሰረት ብምግባር 1 ዶላር ሎሚ 134 እዮም። ካብዚ ስሌት መሰረት ብምግባር ን2018 ዝተዳለወ በጀት ኣስታት 2 ትሪልዮን ብር ኣስታት 15 ቢልዮን ዶላር ክኸውን እዮም። ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ከም ጸብጸበታ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ኣብ ናይ ቃላት ኩናት ኣይተጸመድናይና ክብል ገሊጹ ኣሎ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ቱንከያ ኩናት ትገብር ከም ዘላውን ከሲሰሎም። ብወገን ኤርትራ ቱንከያ እንተሃለውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሃገር ኣብ ናይ ቃላት ኩናት ኣይተዋፈረን ክብል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዶክተር ጌድዮን ጢሞቴዎስ ገሊጹ ኣሎ። ኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊ ሃገራዊ ረብሓ ዘለዎም ምሕትታትን ተልዕል ሰዓልን ዝዓቢ ሃገራት ኣለዋየን ክብል እቲ ሚኒስትር ዝገለጸ ኮይኖም መንግስቲ ኣብዞም ጉዳያት ዘለዎ መርገጺ ዘይቕየር እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ነዚ ዝገለጸ ሎሚ 28 ግንቦት 2017 ዓ.ም ኣባላት ባይቶ ንዝቐረቡ ሕቶታት መልሲ ኣብ ዝሃበሉ እዮም። ኣብቲ ሎሚ ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ኣኼባ ድማ ኣባል ፓርላማ ዝኾነ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ወኪል ባይቶ ብሄራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ህልው ኩነታት ኢትዮጵያን ኤርትራን መሰረት ብምግባር ሕቶታት ኣልዒሎም ኩናት ቃላት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት በርቲዑ እዩ ዘሎ ናብ ኩናት ንኣቶ ለናዶ ክብል ዝሓተተ እቲ ኣባል ፓርላማ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝዋን ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታትን ብኸመይ ይገልጾ ዝብል ሕቶ የቕሪቦም። ምስ ኤርትራ ድማ ናብ ኩናት ናይ ምኻድ ዕድል ኣሎ ድዩ ብምባል እዩ ነቲ ሚኒስትር ሓቲትዎም። ነዚ ሕቶ መልሲ ዝሃበ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጌድዮን ጢሞቴዎስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ናይ ቃላት ኩናት ኣይተጸመድን ክብል ይነጽግዎም። ቅዱሳት ዜጋታት ወከልቲ ህዝብን ሰበስልጣን መንግስቲ ነበርን ኣብቲ ጉዳይ ናይ ገዛ ርእሶም ትዕዝብቲ ከም ዘካፈሉም እቲ ሚኒስትር ኣይሓበን። እዞም ኣካላት ክስምዑ ኣለዎም ክብል እውን ኣስሚሩ ኣሎም። ኣብ ቀረባ እዋን መግለጺታቶም ብዝምልከት ብናይ ሕዚ ኣፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣብ መድረኽ እቲ ትካል ዝስምዑ መደረ ነይሩ። እዚ ናይ ቃላት ኩናት ኣይኩነን ክብል እቲ ሚኒስትር ገሊጾም። ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ነቢያት ጌታቸው ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ቀረባ እዋን ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘቕረበ ክሲ ሕቶታት ቀሪቡሉ ነይሩ እዮም። ቅድሚ ሕዚ ብደረጃ መሪሕነት ካብ ዝተወሰና ጉርባብቲ ሃገራት ዝተፈላለየም ነድሪ ዘቃልዕ መግለጺታት ክስታትን ነቐፌታትን ጸርፍን ዝመጽሉ ኣጋጣሚታት ነይሮም እዮም ክብል እዮም እቲ ኣፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣዘኻኺሮም። እንተኾነ ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣይተኣቱን እያ ልስሉስ ዲፕሎማሲ ዝብል ኣገባብ ክትኽተል ዝጸንሐት ሃገር እያ። ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ነዊሕ ግዜ ኣማራጺ ርያ ሕዝውን ምስ ጉርባብታ ብሓባር ኣብ ምስራሕ ዘተኮረም መትከል ዝምድና ወጻኢ እያ ትኽተል። ስለዚ በብእዋኑ ዝለዓሉ ጉዳያት ብኸምኡ ኣገባብ እዮም ዝፍጸሙ ክብል እዮም ኣቶ ነቢያት ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ጋዜጠኛታት ዝቐረበሉ ሕቶታት መሊሶም። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ባይቶ ሕቶን መልስን ጉባኤ ንዝሃቦ መልሲ መንግስቲ ወግዓዊ ዝብሎ ነገራት ተዛሪቡ እዩ። ፈጺምና ኣብ ናይ ቃላት ኩናት የተጸመዳን ኣብኡ ኣይንዋፈርን ኢና። ምክንያቱም ዞባዊ ምርግጋዕን ዞባዊ ሰላምን ብሓላፍነት እንዋሳእ ሃገር ስለ ዝኾና ንሕና ብዓለም ለኻዊ መትከላትን ሕግታትን ኣሰራርሓታት
ጉዳያትን ተሰማሚዕና እንዋሳእ ሃገሪና ክብልዮም ሚኒስትር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ገሊጾም ካብ መራሕቲ ኢትዮጵያ ዝመጹ ቃላት ዓቢ ትርጉምን ክብደትን ከም ዘለዎም ዘመልከተ ዶክተር ጌዲዮን ከምዚኦም ዝበሉ ጉዳያት ብመንግስቲ ብዘይ ፍቃድ ከም ዘይዝረበሎም ኣመልኪቶም ክንዛረበሉ እንተኮይና ብዙሕ ክንዛረበሉ ዝግበአና ኣሎ እዩ ክብል እቲ ሚኒስትር ተሰሚዖም ብተወሳኺ እቲ ጉዳይ ብሚዛናዊ ኣገባብ በብእዋኑም ከምኡውን ብጥንቃቐ ክእለ ከም ዘሎ ገሊጾም ብወገን ኤርትራ ዶክተር ጌዲዮን ነቲ ጉዳይ ኣስሚሩሎም ብወገን ኤርትራም ሓንሳብ ኮኔልካ ሓንሳብ ብዘይፍላጥ ሓንሳብ ድማ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ዝፍጸም ምግፋዕ ምላሽ ንምሃብ ጻዕርታት ክንገብር ኢና ክብሉ ገሊጾም እቶም ሚኒስትር ኣብ ቀጻሊ ብወገን እቲ ሚኒስትር ብቐጻልነት ኢትዮጵያ ብቐጻሊ እውን እንትኾነም ናብ ቃላት ኩናት ኣይተዋፍርኛ ኢሎም እንተኾነ ግና ሃገራዊ ረብሓና ሃገራዊ ረብሓታት ብዝምልከትን ዘለና መርገጺ ኣይቀየርኒ ብምባል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ ዘለዎ መርገጺ ከም ዘይተቀየረ ብሂሎም ኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊ ሃገራዊ ረብሓ ዘለዎም ሕቶታት እንተልዕል እንተስ ብስንኪ ስእነት ሓበራዊ ረብሓ ወይ ብዝተፈለየ ምኽንያታት ተጻባኣት ዝኾነ ሃገራት ኣለዋ ክብልዮም እቲ ሚኒስትር ዘኻኺሮም እንተኾነ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ረብሓ ብዝምልከት ዘለዋ መርገጺ ኣጠናኺራ ክትቕጽል እያ ኢሎም ግድብ ክንሰርሕ ከለና ከመይ ክስራሕ እዩ ይብሉ ነይሮም ብዘይ ፍቃድና ወይ ብዘይ ባርኾትና ከመይ ክትሰርሕዎም ልክዕ ከምቲ ንሱ ከይዓገተ ነቲ ግድብ ከም ዝዛዘምናዮም ብርግጽ ካልኦት ተመሳሰልቲ ስትራቴጂካውን ሃገራውን ረብሓ ዘለዎም ፕሮጀክታት ድማ ተስፋ ብዘይ ምቑራጽ ክነተግብሮም ኢና ክብል እዩ ዶክተር ጌዲዮን ነቶም ኣባላት ባይቶ መልሲ ሂብዎም ኢትዮጵያ ንመትከል ሓበራዊ ረብሓ ኣብ ግምት ብምእታው ከምኡን መትከላት እግራዊ ሕጊ ኣብ ግምት ብምእታው ከም እትስዕብ ዝገለጸ እቲ ሚኒስተር መንግስቲ ኢትዮጵያ ወደ ባሕሪ ክትውንን ኣለዋ ዝብል መርገጺኦም ብጽኑዕ የጠናኽሮ እዩ ዘሎ سجمت أمريكا قبل إيرترا حبرة أفريقيا دما نحدش سجمتي بريزيدنت أمريكا قبل هاجرات أفريقيا نتيجولام دونالد ترامب نحركات هاجرا ودحنت بمتقاس كاب 10 دقيقة هاجرات ناب أمريكا نزجشم الجدا كم زجبرة وايت هاوس أفريقيا لام أتي بريزيدنت حكينا من محاشات أنت ترايم كمون أبزي أبمل عالم حدث تجمعات زرائيل زلوان توسختي هاجرات كوسخان أتي زرزر كغلسن كم زخل جليسيام ترامب نابزتوسن هاجرات زنز عطر الجدا مكشاك جبر أزي نخلع جزيام نسو عبك قدما إبرسلت أنو مالتون عبد 2017 عامة مرتون تماثالي تزاز فريم نيريوم ترامب نزيقات 10 دقيقة هاجرات ناب أمريكا كي يقعزوز قد حدش أواز فرمو كينم اتن هاجرات إيرترا سودان سوماليا يمن ليبيا أفغانستان ميانمار تشادن ديمقراطية ريبوبليك كونغون إيكواتوريال غينين هايتن إيرانيين زركبان يقاتات بغفيل ناي مغشا قدب زقاتمن توسختي شوعات هاجرات دمام بروندي كوبام لاوس سيراليون توغو تركمانستان فنزويلانيان እቲ እገዳ ካብ ሶኒ ዝጅምር እዮም ቀደም 8 ዓመት ማሳል ሱጉምቲ ሃንደበት ምስተወሰደም ኣብ መላ ሃገር ኣብ ዝርከቡ ማዕርፈን ፈርቲም ህውከትን ዘይምርግጋዕን ኣኽቲል ምንባርም እቲ ጸብጻብ ዝኻኺረሎም እዚ ናይ ሕዚ ኣቐዲሙ ውሕድ መዓልታት ዕድል ሂቦሎም ዋይት ሃውስ ዝሱጉምቲ ዚም ንኣሜሪካውያን ሓደገኛት ካብ ዝኾኑ ወጻእተኛታት ክከላኸለሎም እዩ ክብል ገሊጾሎም ትራምፕ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ትሩዝ ሶሻል ሚዲያም ኣብ ዝለጠፉ ቪድዮም እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኮሎራዶ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራም ነቲ ብግቡእ ዘይተመርመሩ ወጻእተኛ ዜጋታት ዝስዕቦ ከቢድ ሓደጋታት ከም ዘጉልሕ ገሊጾም ብሰንበት ኣብ ኮሎራዶ ሓደ ሰብኣይ ጆሆ ንዝተተሓዙም እስራኤላውያን ንምድጋፍ ኣብ ዝተኣከቡ ሰባት መጥቃዕቲ ብምፍጻሙ 12 ሰባት ቆሲሎም እዮም እቲ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ተባሂሉ ዝተኸሰሰ ሰብ ድማ ግብጻዊ ምዃኑ ተፈሊጦም ሕጋዊ ቡድሆታትን ከጋጥም ተጽቢ ዝግበረሉ ዳሕረዋይ ትእዛዝ ትራምፕ ካብ ውሽጢ ሃገርን ወጻን ቆልጡፍ ግብረ መልሲ ረኺቦም ሶማልያ ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ጸጥታ ንምፍታሕ ምስ ኣሜሪካ ክትሰርሕ ቃልኣት ያላ ኣምባሳደር ሶማልያ በኣሜሪካ ዳሂር ሐሰን ዓብዲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ምስ ኣሜሪካ ንጸንሐ ርክብ ኣኽቢራ ከም እትሪኦ ገሊጾሎም ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ቬንዙዌላ ዲዮሶዳዶ ካቢሎም ኣብ ኣሜሪካ ምህላው ንቬንዙዌላውያን ጥራይ ዘይኮነስ ዝኾነ ሰብ ዓቢ ሓደጋ ይክብል ጠንቂዮም ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራትስ ነቲ ስጉምቲ ንምኹናን ተኸላጢፎም እዮም ናብ ሚድያታት ወጽኦም ፕራሜላ ጃፓሪስ ተባህለት ኣባል ኮንግረስ ዲሞክራት ካብ ዋሽንግተን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖቶ ጽሑፍ እዚ ካብቲ ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ እብርኡ ንኣስላም ዘካይዶ እገዳ ብዝያዳ ኣብ ዓለም ለኻብ መድረኽ እውን ክንጽለና ጥራዩ ኢላ ካልእ ዲሞክራት ኣባል ኮንግረስ ዶን ቤር ትራምፕ ንኣተሓስባ ናይቶም ንኣሜሪካ ዝመስረቱም ኣቦታት ጠሊሙ ይብል ትራምፕ ኣብ 2017 መጀመርታ ግዜ እገዳ መገሻ ክገብር ኣዚዞም ኢራን ሊብያን ሶማልያን ድማ ገለ ካብተን ዒላማ ናይ ትእዛዝ ምንባርን ኣይርስዓን እዮም ነቲ ዝተወሰደ ስጉምቲ ነቐፊቶም ዘስምዖም እገዳ ኣስላም ክብሉ ገሊጾም ምክንያቱም ካብተን ዝተኣገዳ 7 ሃገራት ዝበዝሓም እስላማውያን ሃገራት ስለ ዝነበራ ዋይት ሃውስ ነቲ ፖሊሲ ብምምሕያሽ ክልተ እስላማውያን ዘይኮነ ሃገራት ሰሜን ኮርያን ቬንዙዌላን ወሲኹም ኣብ 2018 ድማ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተቐባልነት ረኺቦም ንትራምፕ ተኪኡ ዝመጸም ፕሬዚደንት
ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ነቲ እገዳ ደገል ኣብ ሃገራዊ ሕልናና ብምባል ኣብ 2021 ሰሪዝዎ እዮም ናይ ሕዚ እገዳ መገሻ ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተወሰደ ስጉምቲ ተወሳኺ መብርሂ ወፂኦም መግለፂ ዋይት ሃውስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዜጋታት ናብ ኣሜሪካ ንኸይኣቱም እገዳ መገሻ ዝተገብረሉ ምክንያት ኣስፊሩሎም ኣሜሪካ ብዛዕባ ብቕዓት ናይቲ ፓስፖርት ኤርትራ ዜግነት መንበሪ ፍቃድ ዝህብ ማእከላይ በዓል መዚ ሕቶታት ከም ዘሎ ተገሊጾም ካልእ ምክንያት ድማ መዝገብ ገበን ኤርትራውያን ዜጋታት ንኣሜሪካ ክፉት ስለዘይኾነ ኢሎም ብዘይካዚ ኤርትራ ነቶም ካብ ኣሜሪካ ዝስጎጉ ዘለዉ ዜጋታት ምቕባል ናይ ምእባያ ታሪክ ስለዘሎም ናይ ምእባይ ታሪክ ስለዘሎም ብዝተፈላለዩ ቪዛ ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ኤርትራውያን ካብ ዝተፈቀደሎም ጻንሖት ንላዕሊ ከም ጸንሑ ክገልጽ ጸንሐ እዮም ክግለጽ ጸንሐ ይብል ከም ውጽኢት ድማ ኤርትራውያን ዜጋታት ከም ስደተኛት ይኹኑ ብኻልእ ናብ ኣሜሪካ ከይኣቱም ሙሉእ ብሙሉእ ተኣጊዶም ኣለዉ ይብል ሓዱሽ ተወሳኺ መብርሂ ዋይት ሃውስ እዚ ከምዚ ኢሎም ከሎ ድማ ሕብረት ኣፍሪቃውን ንስጉምቲ ኣሜሪካ ነጽጎሎም ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ንዜጋታት ሓያሎ ሃገራት ዝጸሉ ሓዱሽ ናይ መገሻ እገዳታት ምግባሮም ንገለ ኣብ ህጉር ኣፍሪቃ ሓዊሱም ንዜጋታት ዓለም ዝጸሉ ኣቓልቦ ሂቡ ኢሎም ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ኩለን ሃገራት ዶባት ናይ ምሕላውን ድሕነት ዜጋታትን ናይ ምርግጋጽ ላዕላዊ መሰሎም ኣፍልጦ እናሃብም ኣሜሪካ ነዚ መሰል ብሚዛናዊ ኣብ ጭቡጥ ምክንያት ዝተመርኮሰም ነቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኣፍሪቃን ዘሎ ነዊሕ ዝጸንሐ ሽርክነት ዘንጸባርቕ ኣገባብ ክትጥቀመሉ ብኣኽብሮት ንጽውዕ ኢሎም እቲ ኮሚሽን ከምዚ ዓይነት ስጉምታት ኣብ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምልውዋጥ ትምህርትን ንግዳዊ ጽሙደታትን ኣብቲ ንዓሰርታት ዓመታት ብጥንቃቐ ዝሕብሕብ ዝነበረ ሰፊሕ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ክህልዎም ዝኽእል ኣሉታዊ ጽልዋም ገና ስክፍታ ኣለዎ ክብል ገሊጾም ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ሰላምን ብልጽግናን ዓለማዊ ምትሕባርን ኣብ ምድንፋዕ ሓበራዊ ረብሓታት ኣለውን ዝበለት መግለጺ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ምምሕዳር ኣሜሪካ ዝያዳ ኣማኻሪ ኣገባብ ክኽተል ክሓስብን ምዝምልከተን ሃገራት ሃናጺ ዘተ ክገብርን ብኣኽብሮት ይጽውዕ ክብል ገሊጾም እቲ ኮሚሽን ጉሉጽ ርክብ ክግበር ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ ድማ ነዚ ውሳነ ሓበሬታ ዝሃብ ክኸውን ዝኽእል ዝኾነ መሰረታዊ ጉዳያት ንምፍታሕ ናይ ሓባር ጻዕርታት ክግበር እውን ጻውዒት ተቕሪበሎም ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ምርዳእ ዘስፋሕፍሑ ስክፍታት ዝፈትሑን ምትሕባር ዘሐይሉን ጻዕርታት ንምድጋፍ ድልው ከም ዝኾነ ኣብ ዘርጓሕ መግለጺ ኣመልኪቶሎም ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ዜናታት ትግራይ ሆራይዝን ነዚ ሰዓት ዘተኣኻኽብናይ ሓደሽቲ ምዕባለታትን እዋናዊ ዜናታትን ዛዚምና ንምክትታልኩም ንመስግን ሰላምኩም ይብዛሕ ኣብ ዘለኹሞም